दोस्तों लफ्ज़ स्मोक बुनियादी तौर पे दो अल्फाज का मजमुआ है, स्मोक और फॉग, यानी धुआं और धुंध। इस वक्त पाकिस्तान ख़ास तौर पर सुबह पंजाब, मशरकी और मगरबी यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के अंदर स्मोक का शदीद तरीन तूफ़ान है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां दे दी गई हैं और लोगों के रोज़मर्रा के मामलात तबाह बर्बाद हो चुके हैं। स्मोक का आगाज़ लंदन से हुआ था। लोग 5 दिसंबर 1952 की सुबह उठे तो शहर गहरे स्याह धुएं में डूब चुका था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, हद्दे नज़र सिफर हो चुकी थी, यहाँ तक कि घर के लोगों को एक दूसरा शख्स नज़र नहीं आ रहा था। अब जब लोगों ने गौर करना शुरू किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये कोई धुंध नहीं बल्कि एक अजाब है और एक ही दिन के अंदर 4000 लोग खांस खांस कर दम तोड़ गए। लंदन की समाजी ज़िंदगी रुक गई, ट्रैफिक बंद हो गई, ट्रेनें मुअत्तल हो गईं, फ़्लाइट्स मनसूख हो गईं, दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी हो गई, शॉपिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए और लोगों ने घरों से बाहर निकलना तर्क कर दिया। शहर में सन्नाटा था। ये सन्नाटा एम्बुलेंसेस की आवाज़ों से पंक्चर होता। कब्रिस्तान भर चुके थे और अस्पतालों में मुर्दे और बीमार दोनों एक बेड पर पड़े थे। यह अजाब 5 दिन जारी रहा। 9 दिसंबर की रात बारिश शुरू हुई और फ़ज़ा आहिस्ता आहिस्ता धुल गई, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी रहा। दिसंबर के आखिर तक लंदन के 12,000 लोग इंतकाल कर चुके थे, जबकि 1.5 लाख लोग दमे, आशोब चश्म, टीबी और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार थे। माहौलियात के माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी और पता चला कि 5 से 9 दिसंबर के दौरान लंदन की फ़ज़ा में रोज़ाना 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स पैदा हो रहे थे। इनमें 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड और 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होती थी। ये तमाम मादे सेहत के लिए इंतहाई मुज़र थे। माहिरीन ने सोचना शुरू किया कि ये तमाम पार्टिकल्स आखिर आते कहाँ से थे। पता चला कि ये 750 साल की गलतियों का धुआं है। ये सिलसिला सन 1200 में शुरू हुआ था। 750 बरसों में लंदन की आबादी में 10 गुना इजाफा हो गया। जंगल कट गए, नदियाँ और झीलें ख़त्म हो गईं, गांव देहात शहर में आ गए, खेत खलियानों की जगह हाउसिंग सोसाइटियाँ उन्होंने ले ली, सन्नती इनकलाब आ गया, शहर में हज़ारों फैक्ट्रियाँ लग गईं, बिजली ईजाद हुई, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट लग गए और ट्रेन सर्विस शुरू हो गई, ट्राम आई, गाड़ियाँ आईं, तामीरात शुरू हुई। दूसरी जंग अजीम ने भी धुआं उड़ाया और आखिर में लोग भी आलूदगी फैलाने लगे। चनाचे लंदन की फ़ज़ा की आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन लोगों ने अपनी अंगीठियों में कोयला जलाना 1952 में शुरू कर दिया था। दोस्तों, ये धुआं 750 साल की आलूदगियों में मिक्सअप हुआ और दिसंबर की धुंध में मिला और गहरी दबीज और स्याह गैस में तब्दील हो गया और ये गैस 5 दिन शहर के अंदर घूमती फिरती रही। माहिरीन ने इस धुंध को स्मोक यानी फॉग और स्मोक को मिलाकर स्मोक कहना शुरू कर दिया। लंदन के सानहे को ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन करार दिया गया। माहौलियात के माहिरीन ने स्मोक की तशखीस कर ली। अब बारी थी इलाज की। आखिर अब इसका इलाज कैसे किया जाए जो इतने अरसे के मामलात हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता माहिरीन ने लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी शुरू कर दी। हाउस ऑफ कॉमन्स के काफ़ी सारे लोग जो कि ताज़ा तरीन रुकन बने थे, उन्होंने माहिरीन के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की कि 1956 में क्लीन एयर एक्ट बनाया जाएगा और फिर इसे बना लिया गया। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में जब पेश हुआ तो फौरी तौर पे हर एक शख्स ने इसको कबूल किया। ये एक्ट 6 बुनियादी इस्लाहात पर मुश्तमिल था। हुकूमत ने शहर के अंदर कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। आवाम को फायर प्लेस के लिए मुतबादिल ज़राए फ़राहम करने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 1 साल में ये ज़राए फ़राहम कर दिए और मॉडर्न हीटिंग सिस्टम इसी एक्ट की पैदावार था। सर्दियों में बिजली भी सस्ती करने का फ़ैसला किया गया ताकि लोग बिजली के ज़रिए घर गर्म कर लें। हुकूमत ने शहर के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। मालिकान को शहर से दूर मुफ्त जगह भी फराहम की गई। टैक्स में गुंजाइश भी और फैक्ट्रियाँ शिफ्ट करने के लिए कर्जे भी दिए गए। बिजली के तमाम प्लांट्स 2 बरसों में लंदन से दूर जंगलों में मुंतकिल कर दिए गए। लंदन और लंदन के अतराफ में दरख्त काटना, ज़रई ज़मीनों के स्टेटस में तब्दीली और ग्रीन एरियाज़ के खात्मे पर पाबंदी लगा दी गई। मलिका तक को इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो कोई दरख्त काट दे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी जगह जहां मोनार्की चलती है, यहीं जहां पर जो किंगशिप है वो चलती है, वहां पर मलिका को कह दिया गया कि अगर आप कभी दरख्त काटते हुए दिखाई दिए तो बहुत बुरा होगा। अब दोस्तों, जब इन लोगों ने 1960 तक
یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر کام کرنا شروع کیا تو لندن کی جو فضا ہے وہ مکمل طور پر اسموک فری ہو گئی۔ یہ ایک اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سر گیرالٹ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا، ان کی اپنی فیکٹریاں لندن سے باہر منتقل ہوں۔ ہم اب گریٹ اسموک آف لندن سے گریٹ اسموک آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب پچھلے 3 برسوں سے شدید اسموک کا شکار چلا رہا ہے۔ نومبر کے مہینے میں لاہور، بہاول نگر، پاک پتن، فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی اسموک میں دفن ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکرو گرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور میں اور اس کے مضافات میں اس وقت یہ شرح 200 مائکرو گرام ہے۔ دوستو، ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی بھی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے۔ ہم اگر روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں 2012 میں اسموک کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ 2028 کے دوران مر جائیں گے۔ یہ اسموک کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورس ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا شہر ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا۔ ہریانہ کے کسان اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے ہیں۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی ہے۔ 2 لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھواں پیدا کر رہی ہیں۔ اور 3، حکومت نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب بڑے پاور پروجیکٹس لگا دیے ہیں۔ بجلی کا جو ایشو ہے یہ تو ختم ہو رہا ہے کافی حد تک، لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس ہے گاڑیاں۔ لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پیٹرول کا معیار انتہائی پست ہے، چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا اسموک ہے۔ ان 4 سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائر جلانے والے سینکڑوں احاطے ہیں اور سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں مونجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے۔ مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان بھی ختم ہو رہے ہیں۔ لاہور تیزی سے اسموک میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حقیقت ہے، ترقی کا جھنڈا لاشوں پر نہیں لگا کرتا۔ پنجاب اگر اس ترقی کے ہاتھوں بیمار ہو گیا یا لوگ مرنا شروع ہو گئے تو یہ ذمہ داری بہرحال پنجاب حکومت پر جائے گی۔ چنانچہ ہماری درخواست ہے پنجاب حکومت فوری طور پر کلین پنجاب کمیشن بنائے، فضائی آلودگی کی وجوہات تلاش کرے، اصلاحات کرے، اسمبلی سے منظور کرائے اور لاہور کو لندن کی اسپرٹ سے صاف کرنا شروع کر دے۔ دوستو، یقین کیجئے کہ یہ جو VIP پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں یا جو عام پبلک کی گاڑیاں ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے، پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے یہ ریلیف دیا جائے کہ وہ سرکاری جو ٹرانسپورٹیشن آپ پرووائڈ کریں گے اس میں سفر کریں فری آف کاسٹ، اور کوئی بندہ اپنی گاڑی یوز نہ کرے۔ صرف اور صرف وہ گاڑیاں جو ہیں وہ چلنے دی جائیں جو کہ کاروبار کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بہت جلد اسموک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔